इवनिंग फ्रेंड्स आपण मैंने केमिति अच्छे आशा करछि आपण मैंने भल थे काली जेहेतु सरस्वती पूजा तो आज आम मेस किए कौन केमती प्रिपरेशन कर चलो देखिए देखी आसिया है पन्नी कौन करुचु हाँ ये आमर छुआटी पाठ पढ़ी बहुत +2 फर्स्ट ईयर छुआ बहुत मन पाठ पढ़ार उफ आ ये हेले कौन करुचु तू पाठ पढ़ुचु मु तो देखी पानी तू पाठ पढ़ुचु बोली पाठ पढ़ुचु गोटे छुआ ना फोन टिपुला मुझे आसली देखिए दीदी मु भी पाठ पढ़ुची पाठ ना मो आहरी कौन एंड ये आमर ये चली गोदुलू कौन करुचु गोदुलू ए मेहंदी कर व्यस्त अंधार छाड़लु वाओ गुद्दुली तू केते सुंदर पेंटिंग आम गुद्दुलू हो झोटी मुरुज एंड मेहंदी लगे पूरा फर्स्ट आ ये होचंदी कांचन मेहंदी मेहंदी लगे होउथिबा आ ये हेले आम विशु महाराणा एनसीसी जाइथिले बिचारी केरल कैंप रे जाइथिले कहले मुहटा सढ़े 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 पछपटे हो कहीं कहले मु कल्चरल हम मो शाढ़ी चूड़ी धड़ी सबू नहीं जाइए आसला बेलू छाड़ जा तो होती सहित से जो कौनटे कहले मु गले से देखिए मोटा होती भल खाଇବା दियंती बिरियानी दियंती ओ दिने वीडियो कॉल करथिले ता बेक देखाला हे भगवान एते मोटा सोटा होके आसी हम पशि पारुनी मेस रे जागा होनी रहिया पे हाँ भाग्यवती कि मुँह देखला ये हो भाग्यवती कि हसत मणि हाँ यही हूँ भाग्यवती को मेहंदी वाह केते सुंदर है आप देखी पारे कलरी जामर चलती देखी देखी वाह खुशी तो हाथ देखलु वाह ये खुशी हाथ बढ़िया मेहंदी करे आपण मन जो चाहिबे आसी करि परिबे आर्ट बाय खुशी सब बेले पई से अवेलेबल अछि आपण ना हां को आपण मन चाहिला आसी करि परिबे तमर से जे कुल्लूराम हो ना हेलो डर मुझे राइट क्लिक देखा देखिल केला दिस इज माय हैंड दिस इज रूपा दीदी's हैंड रूपा दीदी's माने पानी रूपालिस वाटर अच्छा हो तम माने मेहंदी करो आपण पाके ट्यूशन लगे तमे माने मेहंदी करछ मोर मेहंदी कर दवनी की कवर टा देखे ए भगवान काली मु कवर आनली जेमति तांको देह भी सइलानी से आनथिले को कलर स्काई कलर आनथिले मु जेमति आनिले ब्लैक कलर रो सेमति तांको देह भी सइलानी से कहले मु भी गोटे नै राती 10 पर काई तो ना दे थाउ आसे बने दिस इज माय आईफोन्स ना होजा फोन आईफोन्स काई गे 10-15 टा दिस इज सढ़ई मुहस दिस इज ए छाटला छाओ थाउ से बेक भी कोड उड़ी जो लगे मोर तो लगे दोनो नागिन देखियो दे नो तुम हाथ दे लगे दो मैं हूं नागिन तो फिर क्या गिरा दिस इज क्या गिरा दिस इज सढ़ई मुहस क्या गिरा बोइतलु गिरा बाकी तो लोग एटा होची हम मेहंदी लगे दबे एई पे ओय द डे बिफोर पूजा द डे मु तते कहू कोन लेलन जोर जानले खाइबी ना कोन ताकू रास्ता रो खाइबी ता पड़ियो ता कहइछ ना कोन आनिबो चिली चिकन परोटा हाफ परोटा दिटा ता कहइबो फोन पे कर देबा पैसा ओके हो आमे टी चलो आउ वाला रूम रु बुली आसिया देखिया आउ वाला रूम रे के कोन करछन पाठ पढ़ती छु हमर पढ़ते धन माने एठी मो धन किछि धन बसचंती आस देखिए देखिए हेले हेले पाठ एंत कोन स्मेल होची ये होचंती मो ससु मेहंदी देखले ससु
କେଡ଼େ ବଦମାସ 3 ଜଣ ଯାକ ଗପୁଥିଲେ ମତେ ଦେଖିକି ଶୋଇ ପଇଲେ କାଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଉଛି ଲିଜା ମହାରାଣୀ ଦେଖା ତ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖା ଏ ଦେଖ ତା ରୂପକୁ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ବସିଛି ରୋଜା ଦେଖା ଦେଖୁଛି ଫୋନ୍ ଟା ପଡ଼ିଗଲା ତ କାଳେ ଦିଦି କିଛି କହିଦେବେ ସେ କହୁଛି ହଉ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ହେଇଲୋ କି ସୁନ୍ଦର ତମେ ମୁସୁ ଇଏ ମୂଷା ଇଏ ପେଚା ସିଏ ଡାଇନୋସର କଣ ଲିଜା କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ ଫୋନରେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସି ଗୁପସପ କରୁଛୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କହ ଲିଜା ବାପାଲୋ ମୁହଁ ନଉଛନ୍ତି କି ଲାଜ ମୋ ଫୋନ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ନା ମୁହଁ ଦେଖା ନା ମୋ ଫୋନ ଦେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିକି ଦେ ଇଏ ମଧୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ତାର କଣ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆସୁଛ देख दा मुंह बिंडा परी दूं तुम घरे ने अंडा के पकेबो की अंडा तुम पके की अंडा राती राबे ए मोड़ कुकुर पके थांदी पेटे की न तो चित्ते की एड़ा हाथ लंबे देछि सेठ से देखु छी कोन देखो दीदी अंडा देंडा दीदी तमे मु अंडा गया हां दीदी ने अंडा तरकारी हां तरकारी जा से देखुची माँ खाइब कौन अंडा टिके खाइब से देखुची केते जिनिस दे खाली देखि मन भर्ती कर दे कथा तू खाइबु से भलिया तंत्रे दो गुड़ मो तंत्रे गोड़ दे जा तू सरस्वती पूजा न तू काली पूजा कर दबु ना कोन ये तो अभद्र दीदी तुम हसी गलो कौन आंचो मो पे आंचो ना कौन सुसु दीदी हग मी ओ सुसु दीदी आसी गला तमे बाहर मिस करतुनु मो भी बहुत मिस करथिली रोमटे तमे इतने हला जाइथिलो कोड पळैथिली समस्त छाडी कोन पे छाडी पळैथिलो मते सब टॉर्चर रहिबो ना के दिन 27 तारिख पळैबे फोन पळैबो हां लो हो तमे इटर मो पे आनछ ना कोन ना भाई गिफ्ट देथिले बर्थडे गिफ्ट कोन इटा टेडी अछि तो मो पे आनछ मिच्छो कथा कहउछ यो जने हम सुसु दीदी बहुत दिन पर आछन हाय खास कर आछन सरस्वती पूजा ता छाड़ देबे साथी फोन पड़बे काहे ता मिल पैसा ट्राई बढ़ेबे हां जा ड्रेस चेंज करते मुटी रुपया दिके खपटा देबे आ फोन थरे जिबा रुपया दिके पाखु रुपया दी तमर के जने आइले कि आइले तमर मो धन आस्ते धन आछंती धन आसीचंती बहुत गुडे जिनिस नै फरमाई सरस्वती पूजा से देखो कोन अंडा देखि से कि खुशी अंडा कहारो मु अंडा केबेटु देली तमे खाइयो मु फोन करियो आखी लाइट से तो मुंह को भारी शूट कर आखी दिटा कर दो हां चांदनी आसु तो फोन देने कर तू होला तमे माने मोर कतळ करिवो खुशी केते बळे करिवो अरे एडो कथा पळे उको नेनो जीव दे कोन कर देबे काली सरस्वती पूजा कोड काउ नै जी जानले हम गार उठे झेडे रज दिन पड़िला ना म पूजा पर्व बुलिबे ना नै कि जी रज दिन सज आसी कोले देइन भल देखा दिन मन हबडे देखा से दिन नै पड़िला वाह कमाल करे भौणी रे दियो नै पड़िला से सरस्वती ना रज टाइम रे से कहले भिड़ अछि म एई टाइम रे खति जाय
ଓଇ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କାଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଦିଦି ରୂପା ଦିଦି ପକେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ କଲେଜ ଯିବା ମନା। ହଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛି। ଭାରି ବାଧିଛି କଲେଜ ଯିବେନି ଚମତ୍କାର ମାନେ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ। ନା ନା ଝିଅ ତୁ ନିଜ ଘରଟି ହେଇଥିଲେ ନିଜ ଘରଟି ହେଇଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ପକେଇଥାନ୍ତୁ କି? ନିଜ ଘରଟି ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ପକେଇଥାନ୍ତୁ କି? ଘରେ ଏମିତି ପଢିଥାନ୍ତା କାଇଁ ମା ପା ଅଛି ଘରେ ଦିଦି ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ପକେଇଛି ଆମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯାଇଥିବ ଚୁପୁର ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଦିଅନ୍ତା ମୁଡି ନେଇ ପାଣି ଢାଳି କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଆଉ ମେସ୍ରୁ ଯଦି ଟିକେ ବାହାରିବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି କେତେ ସଜ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଇଏ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପିଲାଟା କାଇଁ ଏମିତି ଆମକୁ ବେଜିତ କରାଉଛ? କ'ଣ କହିଲୁ? ପରିଷ୍କାର ପିଲାଟା ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବେଜିତ କରାଉଛ? ତଳୁ ନା ଉପରୁ ନା ସାଇଡ୍ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାହଉଛି। ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କିଏ କରୁଛି? ମାଉସୀ। ହଁ ମାଉସୀ କାହିଁ କରି ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ କରୁଛୁ। ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ତୁ ଠିକ୍ ଛୁଆ। ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲାଜ ଆଉ ଆସିଲା ଆମ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଆମ ନନ୍ଦ ମୁଁ କାଲି ରଖିଥିଲି କ'ଣ ଏ ସୁସୁ ଦିଦି ଆସିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପପି ଦେଇ ଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଆଣିଲ? ଚାନ୍ଦର ଯୋଉ ହସ ଚାନ୍ଦ ହସ ମୋ ହସ ପୁରା ସେମ୍ ବାକି ଚାହାଣି ତମକୁ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ହଁ ସେ ଚୁଟି ଜାଣି ଶୁଣିକି ହଲଉଛି ଦେଖେ କାହାକୁ କହୁଛ? ସେ ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଟି ରଖିଛୁ ବୋଲି ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ତମକୁ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ନୁଚୁ କାଲି ଆମ ଏସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସବୁ ଆସିବ ଆସିବ ଆଶା ଖାଇତେ ଦବ ନା ମୁଁ ଦେବିନି ଦିଦି ଦେବେ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ଲଗ ସିଏ ଦେବେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହିଁ ଡାକିଲୁ ତୁ ଦବୁ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଗ କହୁନୁ ତୁ ଆଗ ଦିଦି ଦେଖେଇବନି ହେଲା କାଲି କ'ଣ ଦବ ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିଦଉଛ କାଲି ନା ଆମର କାଲି ହବ ସକାଳେ ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ମାନେ ଆମର ବେସ୍ରେ ହବ ଅରୁଆ ଭାତ ହବ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଖଟା ଦିନରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଡାଲି ନୁହଁ ଡାଲମା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ହବ ଆଉ ରାତିରେ ହବ ପୁରୀ ହବ ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ରୂପା ଦିଦି? ପୁରୀ ପାଏସ ରାତିରେ ହବ ପୁରୀ ହବ ଆଉ ପାୟସ ହବ ଆଉ ଯୋଉ କ'ଣ ହବନି ଯୋଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ପାଏସ ଆଉ ହଉଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ ହଁ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହବ ନହେଲେ ପନିର ଫନିର ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ କି? ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବୁନି ତମର ଯୋଉ ମୁହଁ ନା ସମସ୍ତେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଲେଇବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଲୁ ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ କାଲି ମୁଁ ଯାହା ତ ଯାହା ଆଜି ହେଲା ସମସ୍ତେ ହିନସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାଲି ପୁରା ଜଳିବେ କ'ଣ ହିନସ୍ତା ଦେଖ ଇଏ ଆମ ନେଚୁରାଲ ଚେହେରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନେଚର ତମେ ଚୁଟିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଛ? ମାନେ ବୁଝିପାରିଛ ବ୍ଲଗ ହଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲିଛି କାଳେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ତମେ ପିଲା ଚାନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ ଯଦି କଜିଆ କଲାବେଳେ ଦେଖିବନି ତମେ ଫୁଟେଇ ସାଇଲଣି ଦିଦି? କି କରିଦେଲା?
ମୋ ମେହେନ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। This is my mehendi. This is रूपा गुह hashtag गुह लवर। Hashtag तो मते ना कहमी ब्लॉग रे इमिति कहू से ओर सा देखियो बागर प्रस्ताव भांगी जीवो कोई एटा खा इमिति ये जो ये कथा सोनमे कोड देखथिले बुझला ये जो फोन कवर हले मु आज आम ये जो रूपाली कथा माने सपने त पीस झो कथा रूपाली कथा कहउतनी सी अबरा तुमे ना तो कहले हम से कहले फोन करि कि माने रूपाली कोड कहले तो देखे दबु तो मो खबर कहले तो कोठे बढ़िया देखाउची कहले तो देखे दबु माने को रूपाली घर के पाड़ियार अछि कहले ना ना रूपाली पानी तुम बेहस रूपाली पानी कल देखि एमपी सेमती देखूँ तो टाइम आसिक गोटे केते गोटे 42 हेलानी आमर एपटे डेकोरेशन सरनी डेकोरेशन सरले जाइए आम शोबू मुझे डेकोरेशन काली पट्टी तो प्राय बहुत फटी जो काली एक्चुअली ये लाइट ना ना अंधार हो ठीक से किसी देखनी काली लाइट देला पर आप मैंने भल से देखिए हाँ आम सजासजीटा आपमती लगी निहाती कहे बाय आई ना पूरा बब्बाल